Donc aujourd'hui, je suis honoré de faire partie de ce congrès et surtout de participer à un sujet qui est à l'ordre du jour, à savoir l'intelligence artificielle. On ne cesse de parler de ce sujet depuis les 3 à 5 dernières années, mais surtout après la crise sanitaire du Covid-19. Le sujet que j'ai choisi à aborder, c'est plutôt les métiers de l'immobilier et leur avenir. Parce que tous les métiers vont être impactés. Et compte tenu de ma spécialité, ce que j'ai essayé de donner, c'est un avis sur l'avenir de ces métiers. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître selon l'évolution de l'intelligence artificielle, au fur et à mesure. Néanmoins, il n'y a pas que des dangers de l'intelligence artificielle en soi, il y a une utilité également, à savoir une meilleure productivité, un gain de temps, il y a plus de projets et plus de perfectionnement. Il y aura en fait l'analyse des données en soi, elle sera plus détaillée et la qualité sera meilleure. Mais il y a toujours ce point éthique qui rentre en jeu. Si on va créer des logiciels ou bien des applications qui vont remplacer des dizaines de milliers d'emplois, c'est là le danger majeur. Donc, faisons attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tant qu'elle est utilisée dans l'amélioration du quotidien, du monde professionnel ou personnel, ça veut dire qu'elle est là pour servir l'humanité avant tout. Néanmoins, aujourd'hui, le danger, il est dans l'excès. Ça veut dire à la recherche des profits, à la recherche de la baisse des charges d'exploitation. Si on parle du point de vue entrepreneurial, c'est que il va y avoir une substitution au fur et à mesure. Parce que c'est ce qu'on le sait aujourd'hui, il y a pas mal de mécontentement, il y a pas mal de stress, il y a pas mal d'absence de salariés. Et tout ça, ça pourrait être malheureusement pour les métiers, quels que soient les métiers, il n'y a pas que l'immobilier. Il y a moyen en fait de remplacer un entrepreneur, il préfère acheter une machine, investir dans une machine. Au lieu d'embaucher des salariés, la machine, elle ne va pas se révolter, elle ne va pas demander une augmentation, elle ne va pas s'absenter, il ne va pas y avoir d'accident de travail ou autre. Donc tous ces points-là rentrent en jeu et c'est important de s'intéresser à ce point-là. Mais restons positifs et essayons de, je ne vais pas dire contrer ce marée, parce qu'on est en train de surfer sur un tsunami actuellement. C'est pour ça qu'il y a eu un arrêt de 3 mois de recherche sur l'IA. Donc, la solution, et ce n'est que mon avis, c'est la formation continue. Ça veut dire s'adapter à son temps et essayer d'évoluer chacun de nous, son métier, et être à la page et en attente et surfer en parallèle de cette évolution de l'intelligence artificielle. مؤسسة المنارة العالمية معروفة بالدروس الدينية. هل هذه النظرة صحيحة؟ هو المنارة العالمية هي مدرسة قبل كل شيء. فكما قال مؤسسها: هذب نفسك، اسقل عقلك، وحرر روحك. وهذا مهم جدا، أنه هي تأثر على العبد إيجابيا، أنك تتصرف مع نفسك في حد الأولي، تحاول تحسن من روحك، تحسن من طبيعة نفسك، من تعاملاتك، مع علاقتك مع زوجتك، مع أطفالك، نحي تهزم الغضب، تهزم الأنا، تولي تحب. بما أني أعيش في فرنسا 25 سنة، تقبل غيرك،
مهما كان لونه، مهما كان بلده، مهما كانت ديانته، تحب الإنسان قبل كل شيء. وهذا ما تعلمناه من هذه المدرسة، أنه تطوير النفس مهم جدا. يجب أن نطور نفسنا قبل كل شيء. صحيح أنه هنالك الجانب الديني، ولكن للأسف الناس لما يتكلمون عن المنارة يقولون لا هذا مذهب. لا، ليس مذهب، بالعكس، هي مدرسة الأخوة، أنه تحب غيرك مهما كان مذهبه، مهما كان دينه. فنحن إنسانيون قبل كل شيء، وهذا هو المهم، أنه كل عضو من أعضاء المنارة لما يدخل إلى المنارة فهو يدخل إلى مدرسة العشق، مدرسة الحب، مدرسة الفن، مدرسة الأخوة، مدرسة التطور، أنه طور نفسك. هو إيش يقول سيدي؟ يقولها بالفرنسية: il faut atteindre la meilleure version de vous-même. c'est-à-dire كل واحد فينا ممكن أنه يطور نفسه، يحسن نفسه، ما يقعدش في الزون دو كونفور. il faut surtout pas, il faut être, on devient en fait allergique للزون دو كونفور. كل مرة تحس روحك أنك تولي آلي، تخدم حاجة آليا، أعرف روحك اللي دخلت في الزون دو كونفور ولازم تتعلم حاجة اللي ما تعرفهاش. وما يقول لنا سيدي؟ يقول لازم تتعلم كل يوم، تتعلم شيئا جديدا. وهذه سبحان الله، كي تتعلم كل يوم حاجة جديدة. وأقرأ ديما، تقرأ les articles dans tous les domaines مهما كانت. وهذا سبحان الله عندها أهمية كبيرة واحد يحسها. وأول شكون ينجم يعطينا التيمونياج، أكبر تيمونياج، أني تمنيت أني زوجتي تبدأ بحذايا وتقول لكم أني كيفاش كنت وكيفاش وليت. سبحان الله، وهذا من فضل ربي سبحانه. وزاد ثم سيدنا ربي يحفظه سيدي مازن شريف اللي هو علمنا هذا، وعلمنا المحبة، أن نحب غيرنا، أنه الحياة هذه مبنية على العشق. حتى الدين متاعنا الإسلامي مبني على العشق، المحبة. كما يقول هو احنا أعضاء المنارة واحنا في فرنسا، أنه ننشر المحبة ما بين الناس، وزين الدنيا بنور محمد.